बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है एक अल्लाह वाले की, एक वली का ऐसा वाक़या जो कि नाकाबिले फरामोश है, जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकारे वारिस पाक अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। उस वक्त उनके घर के पास उनके पड़ोस में एक शख्स की शादी थी, तो सारे बच्चे सरकारे वारिस पाक के घर आए और शादी में जाने के लिए ज़िद करने लगे, यानी बारात में जाने के लिए ज़िद करने लगे। सरकारे वारिस पाक ने उनकी दादी की वजह से, जिनकी तबीयत नासाज थी और वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उनके बारात दूसरे शहर जानी थी, इसलिए उन्होंने उन बच्चों को मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी दादी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ और बारात में जाकर वापस आ जाना। उन सारे बच्चों ने बहुत इसरार किया, लेकिन आप अपनी दादी को छोड़ के जाने पर रज़ामंद न हुए। आखिरकार वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन जैसे ही दूल्हे वाले दुल्हन को बिठाकर डोली में साथ लाए, तो वो सारे बच्चे जो बारात में साथ गए थे वो सरकारे वारिस पाक के पास गए और उन्हें अपने साथ लेकर दुल्हन के घर चले गए। उन सब के दिल में एक खलश थी कि वो सबसे पहले दुल्हन को देखें। सरकारे वारिस पाक सारे बच्चों को लेकर दूल्हे के घर के बाहर गए। जैसे ही डोली दूल्हे के घर के बाहर आकर रुकी, सारे बच्चे और सरकारे वारिस पाक जल्दी से डोली के पास गए। दूल्हे की माँ, जो उस वक्त गुस्से में थी, जैसे ही उसने उन सारे बच्चों को देखा, जिसमें सरकारे वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, तो वो उन सारे बच्चों को देखकर कहने लगी कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। तो उन सारे बच्चों ने, जो सरकारे वारिस पाक के साथ थे, एक साथ कहा कि हमें दुल्हन देखनी है और हम दुल्हन देखना चाहते हैं। इतने में दूल्हे की माँ को गुस्सा आया और उसने बच्चों को वहाँ से भगाते हुए कहा कि यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। बच्चों ने डांट सुनी तो जल्दी से सरकारे वारिस पाक के साथ वापस चले गए। सरकारे वारिस पाक अपने साथ वाले बच्चों को उदास देखकर खुश नहीं थे, तो इसलिए आपने उनमें मिठाई बांटी ताकि उनका ध्यान उधर से हट जाए, और वो कहने लगे कि उदास होने वाली कोई बात नहीं है। जब वो कह रही है कि डोली में दुल्हन नहीं है, तो मतलब उसमें दुल्हन नहीं होगी, और इसमें कोई दुल्हन नहीं है। बस सरकारे वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का इतना फरमाना था, उनके अल्फाज मकबूले वारगाहे इलाही हो गए। इधर सरकारे वारिस साहब उन बच्चों के साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ जैसे ही दूल्हे की माँ दुल्हन को डोली से निकालने के लिए आगे बढ़ी, तो वो ऐसा मंजर देखती है जो नाकाबिले यकीन था। दुल्हन डोली में मौजूद नहीं थी। वो लोग हैरान रह गए कि दुल्हन कैसे खुद अपने आप डोली से गायब हो गई। दूल्हे की माँ बहुत परेशान हुई और रोने लगी कि आखिर दुल्हन कहाँ चली गई। दूल्हे की माँ और दूल्हे की बहन दोनों ने ही दुल्हन के घर से दुल्हन को डोली में बिठाया था, और उसके बाद ना तो कहीं डोली रुकी और ना ही उतारी गई। तो आखिर दुल्हन कहाँ चली गई? सब लोग हैरान हो गए और सब लोग अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग रोने लगे। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर दुल्हन कहाँ चली गई। अभी सब लोग यही सोच रहे थे। उनमें से एक शख्स बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन बच्चों को भगाया, इसलिए दुल्हन गायब हो गई। जब उसने ये बात की तो वहाँ पर कई सारी औरतें ऐसी थीं जो सरकारे वारिस पाक को, क्योंकि वो बच्चों में मिठाई तकसीम करते थे,
اس لیے سرکار وارث پاک رحمتullah علیہ کا نام مٹھن میاں رکھا گیا تھا۔ جب ان عورتوں نے سنا تو کہنے لگیں کیا ان میں مٹھن میاں بھی موجود تھے؟ تو دولہے کی ماں نے جواب دیا کہ ہاں، وہاں پر مٹھن میاں تھے، لیکن میں نے خیال نہیں کیا اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے سمجھا کہ وہ کوئی عام بچے ہیں۔ بچپن سے ہی سرکار وارث پاک کے طور طریقے اور ایک خوش اخلاقی کو دیکھ کر لوگ یہ بات جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ مٹھن میاں اپنی سرکار وارث پاک کے پاس لے جائیں، وہی کوئی حل بتا سکتے ہیں۔ ایسا سوچ کر وہ تمام لوگ مٹھن میاں یعنی کہ سرکار وارث پاک کے گھر چلے گئے۔ سرکار وارث پاک اس وقت اپنی دادی کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ ان کی دادی اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر ڈر گئیں کہ پتہ نہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ اتنے سارے لوگ اکٹھے آ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کی دادی کو سارا ماجرا بتایا۔ یہ بھی کہا کہ اپنے پوتے سے دریافت کریں کہ اب یہی کوئی ترکیب بتائیں۔ جب آپ کی دادی نے یہ سب کچھ سنا تو آپ کی دادی نے آپ سے کہا کہ اب آپ ہی کوئی حل بتائیں۔ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ کوئی ترکیب مل جائے۔ جیسے ہی دادی جان نے سرکار وارث پاک نے کہا کہ انہوں نے ہی دولہے کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ دلہن نہیں ہے۔ جب میں اور میرے ساتھی دلہن دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ کوئی دلہن نہیں ہے، تو دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر دلہن تھی تو انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یہ بات سن کر دولہے کی ماں بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے سر جھکایا اور آپ سے کہنے لگی کہ مٹھن میاں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جھوٹ سے مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ سرکار وارث پاک فرمایا کہ معافی تو ٹھیک ہے، لیکن جاؤ مٹھائی اور پتاسے لاؤ اور سارے بچوں میں تقسیم کرو، انشاءاللہ تمہاری دلہن واپس آ جائے گی۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ تمام باراتیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، اور جب انہوں نے مٹھائی اور پتاسے لائے اور بچوں میں تقسیم کیے اور اس کے بعد جیسے ہی دولہے کی ماں نے ڈولی میں جھانکا تو دلہن موجود تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔